sempat kula tulis, mungkin jenengan saged motokopi, kula fotokopeni. Wonten musnadipun Imam Ahmad dan Baihaqi. Wonten musnadipun Imam Baihaqi itu fi isbati adzabil qabri, judulnya itu isbat adzabil qabri, bahwa azab kubur itu ada. Diriwayatkan an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautih. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, sahabat Kanjeng Nabi yang luar biasa nih. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku diajak keluar oleh Rasulullah ngelayat kepada mayitnya Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Kanjeng Nabi sampun rampung menyolati mayitnya Sa'ad bin Mu'adz, summa dufina wa suwiya alaihi turab, lalu pemakamannya sudah selesai, Kanjeng Nabi ikut ke pemakaman, lalu tanah pemakamannya itu sudah dipadati, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa qabrih, lalu Kanjeng Nabi maju duduk di atas makomnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya itu. Dan sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu pernah dinyatakan oleh Rasulullah sahabat yang solih. Namanya kelas sahabat itu sing murui iman yo Kanjeng Nabi, sing murui ibadah nggih Kanjeng Nabi, niki wau sedo sing nyolati nggih Kanjeng Nabi. Lalu membaca apa Rasulullah di atas makomnya Sa'ad bin Mu'adz? Faqala subhanallah 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 tawilan, suwe gak mandek-mandek. Fasabbahna ma'ahu, lalu sahabat-sahabat yang lain mengikuti subhanallah subhanallah subhanallah. Nek sahabat sak kuburan melok-melok muni, kira-kira Kanjeng Nabi lirih napa banter? Mesti banter we. Wong bahasane fasabbahna ma'ahu kok. Kami para sahabat yang ikut ke pemakaman Sa'ad bin Mu'adz bersama Rasulullah itu membaca dengan keras, mengikuti suara Rasulullah, membaca subhanallah 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 tawilan, suwe gak mandek-mandek. Summa qala, lalu Rasulullah mengganti zikir subhanallah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan pandangan Rasulullah tertuju kepada makomnya Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fakabbarna ma'ahu. Kami para sahabat ikut-ikut membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, faqala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fahallalna ma'ahu. Kami para sahabat mengikuti wirid Rasulullah di kuburannya Sa'ad bin Mu'adz membaca la ilaha illallah. Lalu ada sahabat yang di pojok makom itu berani tanya, ya Rasulullah, malakatu sabbih wa tukabbir wa tuhalil, kenging napa jenengan kok maca-maca tasbih, maca takbir, maca tahlil di atas makomnya Sa'ad bin Mu'adz kok gak koyok biasane ngono. Karena biasane Kanjeng Nabi gak atik maca-maca. Iki pas Sa'ad bin Mu'adz kok maca-maca zikir di atas makomnya Sa'ad. Ada apa ya Rasul? Jenengan kok baca-baca subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wonten napa nasibe Sa'ad dan alam kubur? Faqala, Kanjeng Nabi jawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi qabruh hatta yufarrijahu Allahu anhu. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Sa'ad telah dihimpit oleh bumi. Berarti disiksa toh? Laqad tadayaqa ala hadzal abdi qabruh hatta yufarrijahu Allahu anhu. Karena mayitnya Sa'ad telah dihimpit oleh bumi dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang kita baca, hatta yufarrijahullahu anhu,
lalu bumi itu dibenggangkan oleh Allah, artinya diberhentikan dari siksa kubur. Lah ya orang yang sekelas sahabat mawon ana sing disiksa kubur, lah kelasnya sampean. Kelasnya awake dhewe duduk kelas sahabat. Kelasnya awake dhewe lek genah lho ya santrine ulama ngono to. Lek genah lho ya. Masya Allah. Kelasnya sahabat mawon ada yang disiksa kuburnya. Tapi berkahnya kalimah thayyibah yang dibaca Rasulullah bersama sahabat di makom itu, ada kalimah hatta yufarrijahullahu anhu, diberhentikan, dipenggang buminya oleh Allah, artinya diberhentikan dari siksa kubur. Inilah pertama kali yang memberi contoh formula zikir yang pahalanya ditujukan kepada orang yang mati, bukan Nahdlatul Ulama pertama, tetapi junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dudu NU pertama sing nyontoni. Artinya kalimah thayyibah niki wau sing ganjarane ngefek dateng tiyang sing sedo karena dibacakan di atas makomnya. Tapi ngeten niki aja terus muni ngene, gak apa-apa lek nang makome, aja ning omah-omah ya aja muni ngono. Yang menyebabkan mandi itu duduk tempate. Tapi kalimah thayyibah yang dibacakan oleh orang hidup kepada orang mati niku. Nek donga amal soleh orang hidup kepada orang mati itu tidak diterima, ora ana wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, surat Muhammad ayat 19, dengan catet cek mboten sobe. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, istighfarkan dosamu dan dosanya orang-orang yang beriman. Jadi jamaah-jamaah tahlil itu juga dalam rangka mengistighfarkan saudara kita mukmin. Di sini tidak ada qarinah masih hidup atau sudah mati. Luweh-luweh pun sedo. Wong sedo iku kemungkinane namung wonten kalih. Mungkin dirahmati di alam kubur nikmat, mungkin dihadap Allah karena saat meninggal masih bawa dosa. Dan adab kubur itu ada. Ojo percaya sama ambek wong mengatakan enggak ada adab kubur. Lek enggak ada adab kubur, lha apa soro-soro arepe salam setiap salat kok ndonga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik au alal iman. Di situ ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ada azab kubur itu. Makanya salah satu kepedulian Kanjeng Nabi nggih nate teng makom Baqi. Bunda Aisyah nggih nate teng makom Baqi. Keluarga Rasulullah nate ke makom Baqi. Itu kenapa ke makom? Mesti mendoakan orang mati. Kalau yang kita doakan orang mati nggak nyampe, nggak ada salam kubur itu. Ketika kita masuk kubur kan ada salam. Seperti Kanjeng Nabi setiap tahun mengadakan haul. Haul itu 1 tahun ya. Haul itu 1 tahun mengunjungi para syuhada Uhud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada abi Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Nabi menziarahi syuhada Uhud itu fi kulli haulin, setiap tahun. Akhirnya saiki digawe acara haul, doa yang dipanjatkan oleh umat kepada tokoh-tokoh yang diidolakan, kiainya, ulamanya, orang tuanya. Dungo-dungo 1 tahun sekali, itu namanya haul. Kanjeng Nabi nggih ngoten kan, setiap tahun mengunjungi para syuhada Uhud. Padahal yang namanya syuhada niku kira-kira jaminane lek wis swarga to nggih, wong syuhada. Tapi ewa semono Kanjeng Nabi inggih tasik ziarah.
Makanya orang-orang yang ziarah itu walaupun dianggap bid'ah ya tetap ziarah mawon, wong dalile kadung mendarah daging mantep. Nah, inilah namanya komposisi dzikir yang pahalanya untuk orang mati. Pertama yang memberi contoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu ditulis niki Bapak ana sing tanglet mangke dipun paringaken.